وہ 75,000 کی ڈبی ہے, اس میں 28 گولیاں ہوتی ہیں, روزانہ کی 1 کھلانی ہوتی ہے, اور 8 ماہ کا کورس ہے. وہ مجھے پریشان کر کے یہاں تک لے آئی ہے. یہ پرانٹھے بنا رہی ہیں, یہ اپنا رزق کماتی ہیں, اور یہ سحری کا ٹائم ہے, ہم نے ان کے پاس سے سحری کی ہے. لیکن ماں سے بڑھ کر محبت کسی کے دل میں نہیں ہوتی اللہ کے بعد. تو میری بیٹی میری جان ہے, میں اس کے لیے ایک ماں ہوں. جو فیل تو اچھا نہیں ہوتا, باقی ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں, طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, ان کو دیکھنا پڑتا ہے بس. RNN ڈیجیٹل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں راجہ نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN ڈیجیٹل میڈیا. ناظرین, میں اس ٹائم لاہور کی ایک بہت مشہور معروف مارکیٹ میں موجود ہوں, جہاں پر میرے ساتھ 2 بہنیں موجود ہیں جو کہ ینگ خوبصورت ہیں. میرے ساتھ دائیں طرف جو کھڑی ہیں ان کا نام وجیحہ ہے, اور بائیں طرف کھڑی ہیں ان کا نام کلثوم ہے. یہ بہن شادی شدہ ہے اور یہ بہن کنواری ہے, نوجوان بچی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ناظرین, یہ جو آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے, یہ پرانٹھے بنا رہی ہیں, یہ اپنا رزق کماتی ہیں, اور یہ سحری کا ٹائم ہے, ہم نے ان کے پاس سے سحری کی ہے. انہوں نے بہت ہی مزیدار قسم کے پرانٹھے بنائے ہیں. ان کے پرانٹھے میں کیا کیا ریسپیز ہوتی ہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ان سے گفتگو میں یہ جانیں گے کہ ان کو کہاں سے انسپائریشن ملی. کام کرنا اچھی بات ہے, ان کو کون کون سی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کون ان کو سپورٹ کرتا ہے, کون سی مسائل ہیں, کون سی مصیبتیں ہیں, کون سی پریشانیاں ہیں, یا ان کا شوق ہے, یا ان کو آگے بڑھنے کا شوق ہے, یا لوگوں کو موٹیویشن دینے کا شوق ہے, یہ کس لیے کام کرتی ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وجیحہ, آپ شادی شدہ ہیں؟ جی بالکل, میں شادی شدہ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 5 بچے ہیں, 3 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم لوگ 8 بہن بھائی ہیں. 8 بہن بھائی. ناظرین, کلثوم سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آگے ہم اپنی بات کو بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلثوم, آپ پڑھی لکھی ہیں؟ جی, میں نے میٹرک کیا ہے. اچھا, آپ کی ایج کتنی ہے؟ 20. تو آپ بھی شادی شدہ ہیں؟ نہیں, میں انمیرڈ. کب تک شادی کرنی ہے؟ آئیڈیا نہیں ہے. آئیڈیا نہیں ہے. آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں, وہ گھر ہوتے ہیں, وہ چھوٹی فاطمہ کے پاس. فاطمہ سسٹر آپ کی؟ وہ جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں. اچھا وجیحہ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں پر رہتی ہیں؟ میں R بلاک مرغزار. مرغزار کالونی میں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ابھی فی الحال گاڑی چلا رہے ہیں, پہلے وہ بریانی کا کرتے تھے, لیکن حالات ایسے ہوئے کہ نہ رینٹ دے پائے اور نہ جو آگے سے سامان ہوتا ارننگ وہ لے کے, مطلب گھر کے اخراجات اتنے ہو گئے کہ دکان نہیں چلا پائے, تو انہوں نے بند کر دی. اب وہ کسی کے ساتھ ڈرائیور ہیں, گاڑی چلاتے ہیں. آپ کے مائنڈ میں کیسے آئیڈیا آیا کہ آپ جو ہے یہ کام شروع کر دیں؟ بس میرے پاس اور تو کوئی, نہ میں اتنی زیادہ پڑھی لکھی تھی, مطلب کہ ہوں, مطلب اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں, اور اگر کہیں جاب کرنے جاتی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے گھر کے اپنے دماغ میں کیا کیا خیالات چل رہے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں کمانے کے لیے. جب ان کی باتیں سنتی تھی تو پھر میں کہتی تھی نہیں, میں نے جاب نہیں کرنی. پھر ہماری جو نانی دادی نے جو ہمیں سکھایا, یہ کھانا پکانا بچپن سے ہی, یہ ایک ہنر میرے پاس تھا, تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے گھر کے لیے, میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے میرے ہاتھ میں, ایک کھانے کا ذائقہ ہے, تو میں کیوں نہ اس کو سٹارٹ کر کے اپنی بچی کے لیے جو ہے نا, مطلب انکم کا ذریعہ بنوں اور اس کی علاج کا بھی ذریعہ بنوں. آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ میری بیٹی کو بلڈ کینسر تھیلیسیمیا 12 سال کی ہے, تو جس کی وجہ سے میں گھر سے نکلی ہوں, مارکیٹ میں آئی ہوں, صرف اس کی وجہ سے. کیا آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ اس کو تھیلیسیمیا کا مرض ہے؟ اس کو بچپن میں ہی تھا, 3-4 ماہ کی تھی, تو جب اس کو فیور وغیرہ رہتا تھا, ہم لوگوں نے ڈاکٹر سے جب رجوع کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر تھیلیسیمیا ہے. اب اس کا علاج ٹریٹمنٹ کیسے آپ مینیج کرتی ہیں؟ مہنگائی کا دور ہے, گھر چلانا ہے, بچوں کا دیکھ بھال کرنی ہے, کرایہ ہے, آنے جانے کے مسافت ہے, کیسے مینیج ہوتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ساتھ دے دیتی ہے, اور کہیں آپ کی طرف رشتے بھی ہیں دنیا میں, لیکن ماں سے بڑھ کر محبت کسی کے دل میں نہیں ہوتی اللہ کے بعد. تو میری بیٹی میری جان ہے, میں اس کے لیے ایک ماں ہوں. جو تکلیف مجھے ہے, سب میری ہمدردی تو کر سکتے لیکن میری تکلیف کوئی نہیں بانٹ سکتا اللہ کے علاوہ. تو
नाज़रीन, कहते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत इसीलिए रखी गई है कि जो माँ अपनी औलाद के लिए कर सकती है, दुनिया में कोई नेमल बदल माँ जैसा ना है, ना था, ना हो सकता है। कि जो माँ देख लें, एक माँ मजबूर हो चुकी है, अपनी औलाद का दुख नहीं देख सकती, उसके इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, और उस बच्ची की थैलेसीमिया की बीमारी को लेके इन्होंने इरादा किया कि मैंने इंशाल्लाह अपने पाँव पर खड़ा रहना है, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मैंने सफ़ेद पोशी में नहीं रहना है, मैं मेहनत करूँगी। वजह मुझे मज़ीद आप बताएं कि अब तक किसी ने आपकी कोई मदद की हो कि बेटी का इलाज करवा देते हैं, या कोई इसका मुश्किल हल है, इलाज है, या उसका ट्रीटमेंट कैसे चलता है? नहीं, आते तो सारे ही हमदर्दी करने के लिए हैं, पूरी रिपोर्ट्स ले जाते हैं, कहते हैं हम फ़लाँ NGOs के साथ हैं, हम फ़लाँ NGO के साथ हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी आके मेरी बेटी का प्रॉपर इलाज ना उन्होंने मतलब इसका वो वादा किया जो वो भी नहीं पूरा किया, और जो कहा कि हम करवाएंगे वो भी उन्होंने दोबारा रब्ता ही नहीं किया। वो हमारी फ़ाइल ले जाते हैं, हमें नहीं पता वो फ़ाइल का क्या करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं। हम अपने ऑन पे या अल्लाह के भरोसे जो है ना हम अपना घर चला रहे हैं और उसका इलाज करवा रहे हैं। नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक है, बबरकतों वाला महीना है। अब मेरी वीडियो ये अमेरिका, बरतानिया और इंग्लैंड, जर्मनी, पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। अगर कोई मुखैर बंदा, इनकी बेटी जिसकी उम्र 12-13 साल है, थैलासीमिया की मर्ज़ है, अगर आप उसका इलाज करवा सकते हैं तो इनके कंधों से बोझ हम मिल के कम कर सकते हैं, इनका जो दुख दर्द है उसको बांट सकते हैं। नाज़रीन, आप किस सामने ये जो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, ये वजीहा का नंबर है, आप डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, इनका साथ देना चाहते हैं, तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हमने ही इनका दुख बांटना है, हमने इनका सहारा बनना है, बाहर से किसी ने नहीं आना, अल्लाह ने हमें मुकर्रर किया है। अब मुझे बताएं कलसूम, आप कि लड़कियों की ख्वाहिशात होती हैं, कब से बहन के साथ अटैचमेंट हुई है आपकी? मुझे ये फ़र्स्ट रमज़ान है, मैं इनके पास आई तो आप ही कहने लगे मुझे हेल्प चाहिए, मुझे लड़की रखनी है। मैंने कहा अभी मैं फ्री हूँ, मैं आपके पास रह लेती हूँ, मैं आपका साथ दूँगी। तो कलसूम, कैसा फ़ील होता है? मर्द होते हैं दाएं बाएं, और भी शॉप्स हैं मर्दों की हैं, बैठते हैं, मतलब कैसा फ़ील होता है? फ़ील तो अच्छा नहीं होता, बाकी उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, उनको देखना पड़ता है बस। मतलब किसी ने आपके साथ कोई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की हो, बुरा लगा हो, दिल करता हो कि मैं इसको शूट कर दूं? होता है ऐसे, बाकी इग्नोर करना पड़ता है। हमारा रोज़ डेली का काम है, हमने आना भी है, जाना भी है, कस्टमर भी देखने हैं, सब कुछ करना है, तो फिर वो इग्नोर करना पड़ता है। कलसूम, ये जो उम्र होती है घूमने की, फिरने की, सैर व तफरीह करने की, बर्डन नहीं लगता ज़िंदगी में कि ये क्या मैं कर रही हूँ? लगता तो है, बाकी आप ही का साथ देना है, बस यही इरादा रखा है कि आप ही के साथ रहना है, आप ही का साथ देना है। जी हाँ, आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं सारी ख़वातीन जो मेरी तरह हैं, घर में परेशान हैं, मजबूर हैं, जो कोई उनका साथ नहीं देता, मैं उनको यही कहती हूँ कि अपने आप को कमज़ोर ना समझें। जो भी आपके हाथ में हुनर है, आप बाहर निकलें, आप अपने छोटे से छोटे सेटअप से, छोटे से काम से आप अपना घर चला सकती हैं। आप ये मत सोचें कि हम बाहर निकलेंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया तो बातें करती हैं, दुनिया तो हज़रत जो है मरियम, उनको भी नहीं किसी ने बख्शा, उनको भी उन लोग बातें करने लग गए थे, तो वो भी उनको भी बर्दाश्त करनी पड़ी। तो हम तो उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हैं। नबियों पैगंबरों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, इल्ज़ामात लगाते रहे। नौज़ बिल्ला, हम तो मतलब एक अदने से मुसलमान हैं, फ़कीर हैं, हमारे मुंह के ऊपर ये अल्फाज भी नहीं जचते, लेकिन दुनिया की हमने परवाह नहीं करनी। नाज़रीन, इंसान का इरादा मुसम्मम हो, इरादा पुख्ता हो, तो बड़ी से बड़ा पहाड़ और रुकावटें आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। सच्चे इरादे के साथ वजीहा ने अपनी बेटी के लिए मुसम्मम इरादा किया है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, मैं घर में चैन से नहीं बैठूंगी। रातों को जागती हैं, दिन काम करती हैं, घरों के काम करती हैं, घर में काम करती हैं, मेहनत से नहीं घबराती। लास्ट बात करके हम अपना जो है वो इंटरव्यू क्लोज़ करते हैं। वजीहा, कितनी इनकम हो जाती है आपकी महीने की? अभी तो महीने का काउंट नहीं किया मैंने, लेकिन ये है कि मेरा जो घर का सिस्टम है ना, वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि चल रहा है। जैसे मैं पहले
परेशान रहती थी कि आटा कहाँ से आएगा, चीनी कहाँ से आएगी। ये है कि थोड़ी सी लागत से ये है कि मेरे घर का किचन चल रहा है और मेरी बेटी की मेडिसिन आ जाती है, तो इसमें मैं थोड़ी सुकून में हूँ। लेकिन जो अब टैबलेट लिख के दी है ना रेवोलेड, वो 75,000 की डब्बी है, उसमें 28 गोलियाँ होती हैं, रोज़ाना की एक खिलानी होती है और 8 माह का कोर्स है। वो मुझे परेशान करके यहाँ तक ले आई है। और आपको पता है कि थैलेसीमिया का इलाज इतना महंगा है, लाखों रुपए लगते हैं, जो कि मेरी जेब इतनी इजाज़त नहीं देती कि मैं अपनी इलाज करवा सकूं। इस वजह से ये पूरी मार्केट बंद हो जाती है, बारिश होती है तो कोई चीज़, कोई बंदा नज़र नहीं आता, लेकिन वाहिद मैं होती हूँ जो बारिश में भी अड्डा लगाती हूँ। नाज़रीन, ये वो मजबूरियाँ हैं जो इंसान को मजबूर कर देती हैं कि मैंने घर नहीं बैठना। घर बेटी का चेहरा नज़र आता है कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, मैं उसके लिए जीती हूँ। ये माँ होती है। नाज़रीन, मैं अब मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि ये बात इन्होंने ऐसी की है और अब इनकी जेब इजाज़त नहीं देती, इनको ये वक्त इजाज़त नहीं देता कि ये छुट्टी करें। आंधी तूफ़ान बारिश हो, सब लोग छुट्टी भले कर लें, लेकिन ये छुट्टी नागुज़ीर है इनके लिए। वजह यह है कि इनकी बेटी इनके लिए मुकद्दम है और उसकी ज़िंदगी इससे बढ़ के इनके लाइफ में कुछ नहीं। नाज़रीन, ये जो नंबर चल रहा है, आप इनके साथ डायरेक्ट रब्ता करें। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए हमने इनका साथ देना, हमने इनको मुश्किल से निकालना है। रिज़्क़ तो ये कमा रही हैं, घर तो ये चला ही रही हैं, लेकिन इसकी बेटी को हमने एक नई ज़िंदगी देनी है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।